کہ ظلمتوں پر چراغ بھاری ہے، میرے سینے کی آگ بھاری ہے۔ سواگت ہے دوستو، آپ سب کا سنہرا لفظ میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ نیک ضرور بنے مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ ظلمتوں پر چراغ بھاری ہے، میرے سینے کی آگ بھاری ہے، میرے سینے کی آگ بھاری ہے۔ مودی جی آپ کی حکومت پر ایک شاہین باغ بھاری ہے، ایک شاہین باغ بھاری ہے، ایک شاہین۔ مجھے 1 کروڑ کا نوٹس ملا پچھلے ایک ہفتے پہلے، تو لوگوں نے مجھ سے کہا عمران صاحب بے سر و سامان لڑ رہے ہو، یہ لڑائی جو تم لوگ لڑ رہے ہو یہ بے سر و سامان ہے، کیسے جیتو گے؟ کون سی عدالت تمہارے حق میں فیصلہ دے گی؟ میں بڑے یقین اور بڑے امید کے ساتھ یہ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ سلام کرتا ہوں حیدرآباد کو، شبیر علی صاحب کی موجودگی، ریونت ریڈی صاحب کی موجودگی اور صدارت، اتنی بڑی شخصیت اور اتنے انٹیلیکچوئل انسان ہیں وہ کہ ہم دلی میں بیٹھ کر بھی ان کے قصے سنتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں ہم، ان کی موجودگی کو سلام۔ پورا حیدرآباد میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں بالکل اتنی توقع کر کے نہیں آیا تھا کہ مجھے اتنی بڑی تعداد میں آپ نظر آئیں گے، آپ ملیں گے، لیکن میں نے بلال سے ایک بات کہی تھی کہ بلال تم آندھیوں میں چراغ جلانے کی ہمت جٹا رہے ہو، اگر 10 آدمی بھی قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں موجود ہوگا تو میں آؤں گا اور ان 10 لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج تو ہزاروں کی تعداد میں آپ اکٹھا ہیں۔ کبھی ڈاکٹر ادے پرتاپ نے کہا کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ لیکن ان دنوں دلی کی گدی پر بیٹھے ہوئے 2 لوگ ایسے نکل آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے کسی کا احسان، ہم نہیں مانتے کسی کی قربانی، لاؤ کاغذ کا ٹکڑا دکھاؤ، کاغذ کا ٹکڑا طے کرے گا کہ تم ہندوستانی ہو یا نہیں ہو۔ دراصل ایسے لوگوں کو ہم اپنی زبان میں احسان فراموش کہا کرتے ہیں۔ ایسے 2 احسان فراموش نکل آئے ہیں جو لگاتار ہمارے پرکھوں کی قربانیوں کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں اور ہندوستان کے ان تمام امن پسند لوگوں کے جذبات سے بھی کھیل رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہندوستان سب کا ہے۔ اب وہ طے کریں گے کہ نہیں یہ ہندوستان اس کا ہے جو انہیں کاغذ دکھائے گا۔ میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی صاحب، امت شاہ صاحب، اگر کاغذ دیکھ کر کے ہی آپ
हमें सिटीजनशिप देंगे, आप हमें मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, तो कल दिल्ली में जिस हैदराबाद हाउस में बैठ करके आप ट्रंप के साथ समझौतों पे दस्तखत करेंगे, निकलवा लीजिए उसके कागज, आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। निकलवा लीजिए उस हैदराबाद हाउस के कागज। और अगर आपको कागज देख करके ही हमारा आधार कार्ड तय करना है, हमारी सिटीजनशिप तय करना है, तो आज आप जहां खड़े थे ताजमहल के सामने आगरा में, जहां खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मिसेज फोटो खिंचवा रही थी, उसके भी कागजात निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर के फ़ैसला को टाल नहीं सकती और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र को बढ़ा नहीं सकती, और आदमी बसा औक़ात किसी गुनाह के करने की वजह से रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है। फ़ायदा हदीस शरीफ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ ये तय होता है कि ये शख्स अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा और जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है दुआ करना भी अल्लाह ताला के यहाँ मुक़द्दर होता है। इसी तरह अल्लाह ताला के यहाँ ये फ़ैसला होता है कि इस शख्स की उम्र मसलन 60 साल है, लेकिन ये शख्स फ़ला नेकी मसलन हज करेगा, इसके लिए उसकी 20 साल बढ़ा दी जाएगी और ये 80 साल दुनिया में ज़िंदा रहेगा। हज़रत याक़ूब बिन आसिम रहमतुल्लाह अलैह दो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर इस तौर पर कहे कि इसके अंदर इखलास हो और दिलो ज़बान से कहे हुए कलिमात की तस्दीक़ करता हो, तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उसके कहने वाले को अल्लाह ताला नज़र रहमत से देखते हैं, और जब बंदा अल्लाह ताला की नज़र रहमत पर आ जाए तो उसका मुस्तहिक़ है कि अल्लाह ताला से जो मांगेगा उसे मिलेगा। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ता है उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाती है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, है रसूलल्लाह, ऐसी हालत में तो कोई भी क़यामत में हलाक नहीं हो सकता कि नेकियां ज़्यादा ही रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ लोग फिर भी हलाक होंगे इसलिए कि तुम में से एक शख्स इतनी नेकियां लेकर आएगा कि अगर पहाड़ पर रख दी जाए तो वो दब जाए, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों के मुकाबले में वो नेकियां ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसकी चाहेंगे मदद फरमाएंगे और हलाक होने से बचा लेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 दिन तक यानी अगले जुमा तक हर फितना से महफूज रहेगा, और अगर इस दौरान दज्जाल निकल आए तो ये उसके दज्जाल फितना से भी महफूज रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह बक़रा में एक आयत है जो कुरान शरीफ की तमाम आयतों की सरदार है। वो आयत जैसे ही किसी घर में पढ़ी जाए और हाँ शैतान हो तो फ़ौरन निकल जाता है, वो आयतुल कुर्सी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की 3 दिन से कम में ख़त्म करने वाला उसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद अवाम के लिए है। चुनांचे बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में 3 दिन से कम में ख़त्म करना भी साबित है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, उन बुज़ुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर आप इल्म हासिल करने के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपना ख्याल रहे कि किसी बात के बारे में पूछे नहीं जब तक कि उसके मुतालिक मैं खुद न बता दूं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए जो इस कलाम इलाही को कान लगाकर सुनते हैं फिर उसकी अच्छी बातों पर अमल करते हैं। यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है और यही अक्ल वाले हैं। एक जगह इरशाद है, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम यानी कुरान करीम नाजिल फरमाया है। वो कलाम ऐसी किताब है जिसके मज़ामीन बाहम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसकी बातें बार बार दोहराई गई है। जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके बदन इस किताब को सुनकर कांप उठते हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह ताला की याद की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं।
اور عمران پرتاپگڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.